हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आपण गोटे सकाल सकाल फ्रेश ब्लॉग रे स्वागत आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे भगवान को दयार मु भी बहुत भलरे अच्छी तो आज मुझे सकाल सकाल जाइली हाट को मुझपत्र सब लेकिन आसी तो आपण मानकर बहुत सारा कमेंट थिला कि आम डेली ब्लॉग गोटे स्टार्ट करूँ तो आज आम नुआ ब्लॉग गोटे स्टार्ट कलु लॉन्ग शॉर्ट्स ब्लॉग कराई बट नुआ माने लॉन्ग ब्लॉग क्या कराइनि शॉर्ट्स तो आमर कराई कि लॉन्ग ब्लॉग क्या कराइनि आपणकर किसी दीदींकर कमेंट थी कि लॉन्ग ब्लॉग करने तो आम लॉन्ग ब्लॉग नहीं आसी आज फर्स्ट टाइम तो चलते देखिए कुनी सका सका कौन सब कर तो चलते देखिए कुनी कौन कर सका कुनी कौन कर गुड़ा कम कर आज रोषे कौन हम जे कौन बनेब आज तुम कौन गोटे बना आज आज भेजिटेबल तो एत सारा आनी आज गोटे भेज आइटम कौन गोटे हौ आज भेज पोलो बनेबा भेज पोलो बना हाँ ठीक अच्छे बनाओ मोटे देह भल लागन तमे आज बनाना मु टेस्ट करबी मु तो सब दिन बनाउछी मु बनेबी तो मु जानि केमनी कोन बना हो तुम सिखे दो मु बने देबी हला हां मु सिखे देबी तुम बने दबो खाली कहि दबो आ ता तमर भी रेसिपी रो लॉन्ग वीडियो आसीबो लॉन्ग वीडियो यूट्यूब रे आसीबो तो हां ट्राई करिया केमनी कोन होउची आ कौन सब वाणिज्य देखेला कौन सब ए सब वाणिज्य आलू काकड़ तापरे पटल आउ काकुडी अरे 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 तुम गाधेचो कि नहीं ना बे गाधेनी ए सजे साइले बे टिके धूली मुनी सब हो जाउ ना पैंट शर्ट सब धूली मुनी जाउची सब सजे साला परे गाधेबे एडो हां गाधे ना बजे तो ताने नहीं गाधे आसले बोलो मु अरे मु तुम कहि दिले बा तुम गाधे थियो मु जाउ छी हाट को नै आसी आसे रोसे करियो मु भाई एगुडा आनले साजी जेम दिल तो मु सजेबी ना धूली नै होबो ए जेम कोली आगो सजे दे तापर एडो जाई एडो गाधे तो तुम तो सोई थियो और सोई आ ना मु सोई ना थिली बेसी सोइले ना मुंड गुंड बुलोई ना नहीं तो ये टाइम रे रेस्ट नवा था कारण हम बेसी रेस्ट नले मन भल लागियो ना यूट्यूब रे दीदी भी जना कहि थिले वीडियो रे कमेंट भी करथिले कहले ए टाइम टी रेस्ट नबो तो रेस्ट नवा था ना रेस्ट नवा तो गाधेबो बधे ठीक टाइम भी करियो हां एडा सला तो एबे तो खाइथिला तुम जानिथिलो बरा आलू चप खाइले तापर एडा सजे दउछि संग संगे सला बेसी परिया ना खाली सौदा दिवस सजे देबी तापर एडू जिबा गाधे हो ठीक है आज रोसेटा हल्ला मु करबी ना तुम कहले टिके भल हबो टेस्ट आसीबो तो हां तुम कहले अपन टेस्ट आसीबो नि केमदी अरे सतरे मु जाननी ना मु के बनै तो जानी जो मु सदा सिखिनी अलगा अलगा जिनस गुड़ा सिखी एटा मु सिखिनी ठीक है देसी पोटल कहीं देखिए ए जी देसी पोटल देसी पोटल खाए मीठा लगे ना मीठा बढ़िया टेस्टी लगे आर पोटल एत टेस्ट लगे अरे गुड़ा एमती कौन पकड़ सब साइज करना साइज अछि साइज रखली एगुड़ा सब कौन रसी रसी गुड़ा पड़ी राइट हेरा करबी सब साइज करके जिबी गादी हां एबे रहले गाधी जीवनी एबे गाधी जीवन दा ना जिबी ना जीव अब ठीक अछि आ रोसे करे टेस्ट करी कहबो केमती कोन लागु छी हला हां कुनी कोन कुहा आ कोन आउ आजी आपण माने वीडियो रे एंजॉय करंतु आजी हमें फर्स्ट टाइम करिसु डेली ब्लॉग डेली रो लॉन्ग ब्लॉग एटा फर्स्ट टाइम तो आपण माने वीडियो रे एंजॉय करंतु हमें दिन सारा सब कोन कोन करछ आपण माने वीडियो रे माध्यम देखले आ जने कोन कमेंट करथिले ता रिप्लाई दो ना कोन कमेंट करथिले की से कहउतले कोन कोन कहउतले मन ई फोटो रख देलो होनी हां बाबा अब लगा नाही से हां एटा फूल हे गला ई झुड़ी फूल हे गला जने कमेंट रे कहउतले ना डेली ब्लॉग आनिया भाई हां सेति भाई एटा फर्स्ट टाइम आनी जंदी ना तो हाँ लॉन्ग ब्लॉग के करिनु एमती डेली ब्लॉग के करिनु आज फर्स्ट टाइम पे करछु आपण माने वीडियो माध्यम देखि दिबे तो नाही हाँ देखिया केमती कोन आगो को रहउची कोनी कोन सब कर जंदी आज देखियो आ कुनी नाही आज तमे रोसे करियो कुनी कोन करिवो नहीं मु तो रोसेटा करी हो ठीक अछि ओके कुनी गाधी सरलो हां कोन गाधी सरला पर कोन झाड़ू मारा होची एटा सकाळ मने टिके न झाड़ू मारिया पई खंडी धूल धूल लागला घरडा से झाड़ू मार दोजी अरे ते गुडे मेकअप करियो ना कोन हां एते गुडे मेकअप काई कोन हला की भगवान
ନାଇଁ ମେକଅପ୍ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି କି? ଏତେ ଗୁଡେ ଲଗଉଛ? ହଁ ତମର ବା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ରୋଷେଇ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମେକଅପ୍ ହବା ପାଇଁ ହଉଛି ନା। ହେଲା ମେକଅପ୍ଟା ରୋଷେଇ ସିଏ ରୋଷେଇ ଅଲଗା ମେକଅପ୍ଟା କେତେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଲାଗିବ ନବା ପାଇଁ କି? ତମେ ତମେ ତ- ସବୁବେଳେ କଣ ଭିଡିଓ ଗୁଡା କରୁଛ କି? ତମର ତ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଛି ନା ମେକଅପ୍ ହବା ପାଇଁ। ତମେ କଣ ସବୁବେଳେ ଭିଡିଓ କରୁଛ କି? କଣ ହେଲା କି? ତୁ କଣ ପାଇଁ କରିବ ସବୁବେଳେ କଣ ହେଲା ମେକଅପ୍ ସେଇଠୁ? ଭିଡିଓ କରିବ କି? ଆଉ କଣ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଦେଖୁଛ ତମ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହଉଛି କେମିତି ତମର ମୁହଁରେ। ମୋ ମୁହଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହଉଛି? ଆଉ କାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କି ନହେଲେ? ନା ରଙ୍ଗ ମାରିଛ ବା ଏତେ ଗୁଡେ ରଙ୍ଗ ରଖିଛ। ଦେଖିଲା କେତେ ରଙ୍ଗ। କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ? ଅସୁବିଧା କଣ? ରାଗନି ମଜାକରେ କହୁଥିଲି ମଜାକରେ। ମଜାକ ଚୁପା ମଜାକ କରୁଛ? ଭିଡିଓ କରିକି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ମଜାକ। ସତରେ ମଜା କରୁଥିଲି ଭିଡିଓ କରୁଛି ବୋଲି ତ ମଜା ସାଙ୍ଗେ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ଦେଖା ତମେ ରୋଷେଇଟା କେମିତି କଣ କରୁଛ? ଜଲ୍ଦି କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଯେ। ହଁ କି ହଁ ଅର୍ଡର ଦଉଛ? ଆଉ ଓକେ ହଁ ଠିକ ଅଛି କରିଦବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଅ ହସିଦିଅ ଟିକେ। ଏବେ ଖୁସି ତ ମୁଁ କରିଦିଏ ଖୁସି ହେଲା। ହଁ ମେକଅପ୍ ହେଇସାର ହେଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ସବୁ ଆଉ। ଓହୋ କଣ ପୁଟି ମରା କାମ ସଇଲା? କଣ ପୁଣି କହିଲ? ନାଇଁ ମେକଅପ୍ ସରିଲା କି? ମେକଅପ୍ ସରିଲାଣି କେତେବେଳୁ? ଆଉ ଚାଲ ରୋଷେଇ ଜଲ୍ଦି କରିବ। ଚାଲ ମୁଁ କରିବିନି ତମେ କରିବ ମନେ ହଁ ପଡେକି ନାଇଁ? ତମେ କହିଦବ ଆଉ କଣ। ହଁ ଠିକ ଆସ ଅଛି ଚାଲ। ଏଇ ହଁ ରୋଷେଇ ସରିଲା? ହଁ ସରିଲା। ଖାଇବ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ହଉଛ? ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରସେ କଲାଣି ବା। ସରିଲାଣି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ବାଢିକି ଆଣ। ଚାଲ। ପଲଉ ହେଇଗଲା? ହଁ ୱାଓ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ହଉ ବାଢିକି ଆଣ। କୁନି ହଁ ଆଜି ପଲଉ କେମିତି ଲାଗିଲା? ପଲଉର ଟେଷ୍ଟ ତ ମସ୍ତ ଥିଲା ପୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି? କଣ? ଆଜି ପଲଉଟା ତମେ ବନେଇଥିଲ। ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଥିଲି ନାଇଁ ସତ କହିଲ? ଜାଣିଛି ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଭାବି ନଥିଲି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହବ ବୋଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ। ଆଁ? ଆଉ କୋଉଠି ବାହାରିଲ ନା କଣ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡେଇଲାଣି? ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ଆମ ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। ଆଉ ଆମର ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ ଟୁର ଟା ବି ଟିକେ ଦେଖେଇଦବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ପଡିବା ଆଉ। ଚାଲ ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ ବୁଲି। ତ କୁନିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯେହେତୁ କୁନିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରାଜବାଟୀ ବୁଲି ଯିବା। ଚାଲ ବାହାର। ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଳଚେର ରାଜବାଟୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ରଥ ହବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ତ ରଥଯାତ୍ରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ରଥ ହବା ପାଇଁ ରଥ ଚକ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ରଥର ତିଆରି ବି ଚାଲିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ଏ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଏବେ ରିପେୟାରିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ତାଳଚେରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଭିଡ଼ ପୁରା ରାତିରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠିକି। रमेश से दिन जाओ से ऊपर उठे चलना। राजा को गेट ना गेट एटा खोलुनी ना मोड़ी फास्ट टाइम बे आसी ए लाइट गुड़ा जळुनी ना टीर जळुनी कि आईर भी जळुनी कालचे देखम लाइला कालचे पर वाला एटी आम्ही तो बोली सरलो एबे हमें राजबाटी हमर बुला सरला अरे किछ खाइबो ना कोन
ନା ଆମ ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଆଉ ଆଉ ତ ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତଣ୍ଟିରେ ଏମିତି ଗତ ଗତ କରୁଛି ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ଯେ ରୁଟି ଗରମ ଗରମ ବନେଇବା ଆଉ ମିକ୍ସ ଭଜା କୋଉଟା ଭଲସେ ବନେଇବା ଖାଇବା ଆଉ ହଉ ଟିକେ ଚାଲ ଚାଲ ଆସିକି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ଏଇ ଗୋଟେ ପେପର କ୍ରାଫ୍ଟ ବନଉଥିଲି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବନେଇଛ ଦେଖେଇଲ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯିବ ସେଇଥିରେ ଦେଖିଦେବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ବନେଇଛ ନା ହଁ କେମିତି ହେଇଛି ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଇଟା ବନଉଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହଉ ଜଲ୍ଦି ବନାଅ କ'ଣ ବନଉଛ ଆଉ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ ନା ଖାଇବାନି କିଛି ହଁ ଟାଇମ୍ ହଉ ରୁଟି ଭଜା ତ ଖାଲି କରିବି ଆଉ କ'ଣ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବନେଇଦବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ବନେଇ ଦିଏ ଆଉ ବେଶୀ ନା 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ବନେଇ ଦିଏ ଏଠୁ ରୁଟି ଭଜା ବନେଇବି ଯାଇକି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ବନାଅ ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।